Please welcome our birthday celebrant with her 80th birthday. Please welcome Adin at 18. Ayan, stretch na natin birthday celebrant with her blue gown. Dalagang Pilipinang natin. Ayan. Party na. Ayan. Ayan. Okay, ganda na. Pero parang pangkalay mo pa po kayo. Ang nagkaupo-upo na. Flower, balloon. Parang paka naman to our birthday celebrant. And thank you so much everyone. And now let's settle down for us to give ano? Hazel and Ishi. O, kasayawan ka din, ha? Wala pa. Power na isa. Ayan. Dito ka sa likod, ting. Sayaw nila lang. Sayaw na, tindog na. Tindog pa sayaw. Sige na. Tuli. Ayaw na maliko si Ate. Sayaw na. Times sa. Ay, kuhan pa. Kaya times sa. Sunod, si Andre. Andre. Andre next. San. Ayan. Naglibo na dyan si Aldin. Ayan. Ang next is Chan. Next is Chan. Oh, dancing. Balon tani. Oo. Kana. Pwede kung tao naman uy. Then, after tayo picture. Picture lang. Kaya po lang mag-picture po. Kaya po picture lang. Nag-blind akong cellphone. Salisin na. Sanad ka kay Alvin? Ayan, sayang din siya. Tara picture, ako lang nila. Picture. Pag-school time na kumulong. Sige, ato ba? Dali ang camera. Dito. Na. One, Picture. Ready, please, Marie.
kanta siya sa mother. Ay, makadaog pa din ka! Ay, makadaog pa din ka! Makadaog pa din ka di ay! Wala ko gusto na niya makadaog. Kaya pa man naabot pa ba sa salukihan na lahat na schedule? Mga buwang patang. Happy birthday. Ah! Oh. Ah, dalang mic! Dalang mic! Wish lang ko sa iyo para good health and good Oh, the lucky madjong na. May lucky. Siksihan ni Nana yun. Kapon na yung kang kutsinta, nagkanawan yung ka sa imuhang pagkapital ng BCA. I wish you good health, more years to come. Nya, naglag tagbuhon lahat sa ito yung Disimbre sa buwan ng Disimbre. Pagkat ko lang, salamat kung naon na daw. Blow na ang imong candle. Uy, naulahi man ning isa. Special yun ni Ay, special speech dyan ni Ron. Ay, di mga anak, no? Kalipay. Ah, tayo na. Hindi na mawala. Kaya mura mo na. Alam na matay. Wala matay ba na? Wala na itong kalingawan. Wala. Sumpay sa... Ang mic ba? Ang mic? Gamit ang mic. King! Di pa kayo siya. Kanira na siya. Luna! Luna. Luna Candel! Kaya guys! Ayaw baliya kay masiruit. Sige, ano lang. Ay, Mali magudang kan. Yay! Gina, ikaw na. Ano pag ikaw nag-birthday? Ay, gagawin na yung to. Problema, wala. Dili na. Isa gina. Go message to Tikika. O gani, more tong-it, more madyong. Brother, laban ang talaban. More capital. Ayun, sinisgot ng bana. We will do our opening prayer to be led by Isabella. Please continue to bless her with good health, happiness, peace, and many more meaningful moments with the people she loves. May you always guide and protect her, and may her life continue to inspire with faith, kindness, and love. May this celebration be filled with joy, laughter, love, and togetherness as we cherish this special day with you and God. In Jesus' name we pray. Amen. Alright, thank you so much. And now, the moment of we wait for. Please welcome our birthday celebrant with her 80th birthday. Please welcome Adin at 18. Oh, snap. Wait na. At 18. Wala. sorry. Wala.
Guliti ni si Lola. So, nag-search na natin si birthday servant with her blue Guliti ni ito. Dalagang Pilipino ka din. Ayan. Partida, may pampers pa yan. Ayan. Kaya parang papanay, pupunta po kayo. Oh, likod na. Likod na. Kunin ko na, anak. Oh, anak. Yung flower, tulong. Parang papa naman for our birthday celebrant. And thank you so much everyone. And now let's settle down for us to give a little bit of entertainment. Together with three little angels. They will do perform the TikTok dance. Please welcome Angela, Lizelle, and Ishi. Ayan. Kasama tugtog nila. So sa doon, pwede na po tayo mumupo. Sa TikTok. Oh, TikTok. Isang TikTok. Hinday. Ay, atubang dito harap do kay ma'am, kay Lula. Dito kay harap kay Lula. Kailangan mo mag-atupag ka na nila. Hindi mo mag-atupang, anak. Anak, para magtanaw si Lula sa inyo sayo. Hinday, dali, call. Call. Ayan. Okay, go. Palang mga little angels. Sige na, sige na. Go Angela. Sige, go. And Ishi. Mama. Panalo ng palakpakan. Yes. Yeah, di ba? Oy, wala mo kayo na dancer. Ayan, ako with energy naman. O, sayaw sa Catherine, ha? Oh, sayo mother. Oh, man na. Ay, wala pa rin. Ayan. O, atubang na po kayo lang. Oh, kay Lula, tuwa kay Lula. Na. Da, dancer daw. Palakpakan again. Sayaw na ito nakalingkot sa Ate. Ayan. Okay na, yay! Okay Thank na. you so much. O, say happy birthday to Lola. Si Happy. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you so much. Oh.
Alright, next is meron po tayong dance with flower. All boys po sa family man. Ang mga flowers. Ni Ate Aden, magbigay ng flower din. Magsayaw din sila. So, please, the first dance is together with Prince. So, ayan, si Prince. Oh, Prince, dali. Oh. Oh, sunod matindo kasi kuan. Dili ka bulak. Dai bulak. Tindog. Oy, butang ang bulak, butang sa bulak. Sa isa, oh, sa isa. Di pa ko siya kuan baluag. O, ana, sige. Ana lang, diyan lang ka madi. Ayun na, sige na, ana. Oh, doon na, sige na. Doon na, Prince. Ana-ana lang good. So, si Kuya, si Uncle Undoy, ang last dance, Uncle Undoy. Sige. Go! Ayan. Ang last dance, si Juan. Narito. Yap! Yata kang Uncle Undoy. Kuya Budok, nasaan? Kuya! Kelvin, anak Kelvin. Kuya. Ha? Kuya. Kaya Pritoy. Oh. Oh, si tawagan na. Yata ka papabudok ng isang. Oh, Ryan, si Bonapod. Ayan, next is Ringo. Ringo. Ringo po na. Highlight. So, please, niil naman ka. Hinay lang. Ringo. Naya ka matuyo ka mulula oh. Ringo. Na, makuha sila. Music, ha? Lain ka ni Baye sa atin lang. Oh, bisa sunod. Oh, kunto. Nasunod. Neringgo. Ayun, tuyo ka kay malipong na. Ay, siya. Ano lang oh, atras lang good. Next, we have Chandres. Princess with Chandres. Anak, slow lang. Parang nagsayaw lang ka lang nagdibo na 18 years. Ana lang. Amot asam buto uy. Ayan. Nagdibo na dyan si Adin. Ayan. Oh, ana lang. Oh, sige, next. Next is Chan. Chan. Pag magsayaw picture, sayaw picture. Ayan. Ano tani?
ikaw na picture an. Nga, mag-blind ako sa cellphone thing. Oh, sige, go. Sige. Picture na sa'yo, Galing ang movie. Ay, sa una, ha? Mana. Next, isang sunod. Ninyo. Ninyo ang sunod sa'yo. Picture sa ang picture. Sunod na rin sa ninyo. Ninyo, sunod na. Go next. Long. Ikaw picture payment picture. Para sayo picture. Para sayo may picture ba? Tawagi ko dito. Sa'yo, sabihin ninyo nakapili na nyo lang. Alright, picture sa picture bago mawa. Oh, picture, ay. Isang picture at isang mga documentation. Ah. Picture. Ang adult na din naman sa Dire. Ikaw kada picture ba? Next, susunod, IC. Rising. Go sunod, IC. Sayang. Try. Okay, balik ng budo. Alright, so, prepare na kayo budok sunod. Prepare si budok. Oh, kuya. Alright, picture na. Ah, picture Rising. Ito sen. Picture sa direct. Go next. Cornel. We have Uncle Budok. Sige, go. Nice. Galing lang sa'yo. Ha? Oh, kanina lang. Gusto ko ganun. Chintas na ako. Ikaw sa ibang kuha, bulak. Si Kuya Alvin ang Kuya Alvin. Ikaw. picture tanaw. O lagi. Ano mo si... Oh, ano pa, Kuya Alvin. Picture sa Kuya. Picture sa Oh, picture. Kuya Alvin. Kuya Alvin. Oh, ganun. Salag ka Kuya Alvin. Ah. Ayan, sayo din siya. Oh, picture. Dili ba picture niya, oh? Picture, abang nila. Eh, sibo mo, tunga mo, dili, tunga. Tunga. Sila abang nila ating camera. Ako ba? Oh, dyan na. 1, 2, 3. Diba? Alright, please prepare. Lagi na si Ito ka lang, oh, dapat mo. Oh, Paulo. Lalala. Long, ito ka lang, ano long, para ma... Ready now, please, Marie. Ready, please, Marie. Ito ka, diyan, ito ka ba? Person, Chel. Person, ha? Person? Ah, di daw siya. Oh, sige, hindi. Alright, picture na Last na, oh, picture. last Ready, na. please. Last na. Picture na. Tabang nila. Ritoy. Rich, Marion. Asan si Kuya? Next, si Kuya Prince. Si Kuya Pitoy. Ah, hindi na siya. Hindi na siya. Last dance. Picture na siya. Palundoy. Last dance sa Palundoy. Ayan. Ayan. Oh, may picture. Palundoy. Actor. Sige lang.
Loading. Hello, music. Loading sus. Hello, music. Di ay. Oh, na. Sama.